अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ड्रग्स माफिया को आहनी पंजे से कुचल दिया जाएगा, वजीर तालीम के श्रीहरि का इंतबाह। रियासत में मैयतों की तदफीन के लिए रकम तलब करने पर कार्रवाई करने वक्फ बोर्ड का फैसला। मारूफ तालीमी इदारे अनवारुल उलूम को वक्फ बोर्ड की निगरानी में लेकर बाकायदगी से चलाने के लिए बोर्ड मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। शहर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, एक और नौजवान गिरफ्तार। अब तक 80 लाख रुपए के ममनुआ ड्रग हुए जब्त। मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश करने वाले डाकू पुलिस को चकमा देकर फरार, घंटों की तलाशी मुहिम नाकाम। और चादरघाट इलाके में होटल्स, बेकर्स और मिठाई की दुकानों पर पुलिस के धावे, ग़िज़ाई अशिया जांच के लिए रवाना। और अब खबरें तफसील से। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरि ने कहा है कि तेलंगाना के स्कूल्स और कॉलेजेस से ड्रग्स के चलन को खत्म किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान के श्रीहरि ने कहा है कि ड्रग्स माफिया को आहनी पंजे से कुचला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें ड्रग्स के खात्मे के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी और उनके तहफ्फुज के लिए ग्रीन ब्रिगेडियर्स को मुकर्रर किया जाए। आला सतही इजलास में वजीर आला ने कहा कि वो 12 जुलाई को करीमनगर में 1 लाख पौधों की शजरकारी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मसाजिद में सैरन बजाने के साथ ही प्रोग्राम का आगाज होगा और करीमनगर शहर में 12 जुलाई को 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। बाद में हर दिन 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला ने कहा है कि ग्रीन ब्रिगेडर्स में सीनियर ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे और मुलाजिमीन को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि शजरकारी के बाद पौधों के तहफ्फुज के लिए हर तरह के इक़दामात किए जाएं। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में बढ़ती हुई ज़चगी के रुझान को देखते हुए दवाखानों में बुनियादी सहूलतों और अमले के तखर्रुर पर तवज्जो दी जाए। सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर सेहत ने KCR किट स्कीम पर अमल आवरी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक 17,129 KCR किट तकसीम की जा चुकी हैं। 3,63,000 खवातीन ने इस स्कीम के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं। वजीर सेहत ने बताया कि हैदराबाद में अब तक 2,884 किट तकसीम किए जा चुके हैं। लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में तादाद में मजीद इजाफा होगा, जिसके लिए सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतें, असरी आलात और अमले के तखर्रुरात पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दवाखानों में किसी भी तरह का मसला पैदा हो तो इसकी फौरन यकसुई की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने 3 शहरों के तरक्याती बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चहारशंबे के दिन करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम के लिए शहरी तरक्याती बोर्ड कायम करते हुए फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा है कि एक देही सेक्टर में 5 पंचायत की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास में उन्होंने कहा है कि आबादी के तनासुब से नहीं बल्कि पंचायतों को क्लस्टर के तौर पर तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा है कि देही सेक्रेटरीज की मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए महकमे पंचायत में अमले को तरक्की दी जाए। वजीर पंचायत राज ने कहा है कि ग्राम पंचायत की इमारतों की तामीरात के सिलसिले में सरपंच अगर संजीदगी का मुजाहरा ना करे तो इसके लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जाएं।
रियासती वक्फ बोर्ड की 5वीं जनरल बॉडी का इजलास हज हाउस में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा तमाम बोर्ड मेंबरान बशमूल रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी, तफसीर इकबाल IPS, मौजम खान रुकने असम्बली, मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और मौलाना हैदर आगा के अलावा दीगर मेंबरान भी शरीक थे। 2 घंटे तवील इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों पर तफसीली मुज़ाकरात के बाद मोहम्मद सलीम ने बताया कि इजलास में बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए अहम मुकामात के कीमती वक्फ अराजियात को लीज पर देने और बोर्ड की जानिब से डेवलप करने के ताल्लुक से मुस्बित मबाहिस के बाद चंद मुकामात का अहाता कर लिया गया, जिसे आइंदा इजलास में फाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर के मशहूर व मारूफ तालीमी इदारे अनवारुल उलूम को रास्त वक्फ बोर्ड की निगरानी में लेकर तालीमी सरगर्मियां बेहतर तरीके और बाकायदगी से चलाने के लिए बोर्ड मेंबर्स की एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। उन्होंने बताया कि सारी रियासत तेलंगाना में मैयतों की तदफीन के लिए रकम तलब करने की शिकायत पर कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। मोहम्मद सलीम ने कब्र के लिए रकम तलब करने पर रास्त वक्फ बोर्ड में शिकायत करने की अपील की है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए अराजियात को लीज पर देने के लिए शफाफ तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा और इस आमदनी से मुस्ताक अफराद की माशी, तिब्बी और वज़ाइफ के जरिए इमदाद की जाएगी। पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट में पूरे मुतवल्लियों से, मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी से भी मेरी अपील है कि वहाँ पर खबरों के लिए पैसे कलेक्शन नहीं करना है। कोई भी फ्री तदफीन के लिए इजाज़त देना है। लोग जो है ना तदफीन घर में पड़े रहती है, वहाँ जाके 40,000 दो, 50,000 दो, ये नहीं लेना है। कोई भी फ्री तदफीन करना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमको रिपोर्ट करो, हम यहाँ से फोर्स को भी जाते हैं यहाँ से, क्योंकि खबरस्तान है फ्री तदफीन करने का। इंसान मर जाता वहाँ पर जाके उसको जगह नहीं देते, पहले पैसे बनो बोलते, ये गलत है। ये भी काम नहीं होना है, वो भी आप लोग नोट करिए। वो भी फ्री तदफीन होना है, पूरे तेलंगाना स्टेट में फ्री तदफीन होना है और फ्री काम होना है। अगर ऐसी हरकत करेंगे उस पर एक्शन लेंगे हम लोग। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि अराजियात की बेकायदगियों को दूर करने के लिए महकमे रेवेन्यू का दोबारा सर्वे किया जाएगा। राजेंद्र नगर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस का दौरा करते हुए महमूद अली ने रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अराजियात के रजिस्ट्रेशन में हुई बेकायदगियों का नोट लेते हुए ओहदेदारों को मुअत्तल और उनके तबादले भी किए जाएंगे। एक सवाल पर महमूद अली ने बताया कि NGOs कॉलोनी में सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया है और बदउनवानियों के खात्मे के लिए इक़दामात किए गए हैं। वजीर जंगलात जोगू रमना ने 12 जुलाई से शुरू होने वाले तीसरे मरहले के हरिताहरम प्रोग्राम के पोस्टर और ब्रोचर्स को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जारिया साल 40 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। करीमनगर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव इसका आगाज करेंगे। वजीर जंगलात ने ओहदेदारों को हरिताहरम के लिए तमाम इंतजामात की हिदायत दी है। कांग्रेस के रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि TRS हुकूमत में रेती और मिलावटी माफिया के बाद अब ड्रग्स माफिया की सरगर्मियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि सुनहरे तेलंगाना में आखिर हुकूमत क्या कर रही है। वजीर आला को फौरी हरकत में आते हुए ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल की सतह पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और हालात काफी खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ रियासत में वबाई अमराज से अवाम परेशान है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि एजेंसी इलाकों में टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील देते हुए वबाई अमराज से अवाम को राहत पहुंचाई जाए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शैलजानाथ ने सदर जमहूरिया ओहदे के बीजेपी उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से मुसलमानों और ईसाइयों से मुतालिक बयान से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने कहा कि तेलंगाना दौरे के दौरान रामनाथ कोविंद ने मीठे बोल तो बोले हैं, लेकिन माजी में दिए गए बयान का उन्होंने कोई जिक्र तक नहीं किया। शैलजानाथ ने सवाल किया कि अगर रामनाथ कोविंद का कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो फिर वो NDA के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क की अवाम इन तमाम बातों पर गौर कर रही है। TRS के रुकने कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत के हर काम की आंख बंद करके मुखालिफत करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि JAC के कन्वीनर कोदंडाराम भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। JAC के प्लेटफॉर्म से कोदंडाराम कांग्रेस तर्जुमान की तरह बात कर रहे हैं। कोदंडाराम महबूबनगर और नलगुंडा के दरमियान निफाक पैदा करना चाहते हैं। TRS लीडर ने कहा कि अगर JAC के कन्वीनर गांधी भवन में बैठकर ऐसी बातें करेंगे तो TRS को कोई एतराज नहीं है।
بی جے پی کے فلور لیڈر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد غیر قانونی مسلخ خانوں کا اڈا بن چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ بڑے جانوروں کے گوشت کی برآمدگی سے مقامی سطح پر گوشت کی قیمت میں اضافے سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اتر پردیش، مہاراشٹر اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اس کاروبار میں شامل ہیں۔ غیر قانونی طور پر بڑے جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے اور ریاستی حکومت آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹی آر ایس قائدین بھی اس میں ملوث ہیں، جبکہ پہلے کانگریس اور تلگو دیشم کے قائدین ہی اس میں ملوث تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تمام حقائق کو سامنے لانے کے لیے سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، کیونکہ حیدرآباد کے اطراف 50 سے زائد غیر قانونی مسلخ خانے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں اس وقت افراتفری دیکھی گئی جب تلنگانہ کے ملازمین کی علیحدہ تنظیموں کے درمیان لفظی نوک جھونک کا تبادلہ عمل میں آیا۔ سیکریٹریٹ کے ڈی بلاک میں ٹی این جی اوز نے آندھرا کے 24 سیکشن آفیسرز کو ریلیف دینے کے معاملے میں اجلاس منعقد کیا۔ اس پر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کو درہم برہم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اطلاع دیے بغیر اجلاس طلب نہ کیا جائے۔ ٹی این جی اوز کا کہنا تھا کہ آندھرا کے 24 ملازمین کو دوبارہ تلنگانہ میں تقرر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اجلاس میں گڑبڑ کی گئی۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کی بچوں کی اسکول فیس میں کمی پر توجہ دلائی۔ ایچ یو جے کے نمائندہ چندر شیکھر نے بتایا کہ صحافیوں کے بچوں کو اسکول فیس میں کمی کے لیے ڈی ای او نے کارروائی کا تیقن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافی کارپوریٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے بچوں کی بھاری فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے انہیں رعایت دی جائے۔ صحافیوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے مثبت تیقن پر اظہار تشکر کیا۔ چیئرمین محکمہ آر ٹی سی ستیہ نارائنا نے کاچی گوڑا بس ڈپو میں 2 بس روٹ کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ روٹ پر حیدرآباد سے تاڑی پتری جانے والی بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ آر ٹی سی انتظامیہ نے بسوں کے ٹکٹوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کارپوریشن کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے بس ڈپو میں مسافروں کی سہولت کے لیے لگائے گئے ایک ونٹر کولر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر آر ٹی سی کے اے ڈی پرشتم کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے واٹر ورکس کے ایم ڈی دانا کشور سے ملاقات کرتے ہوئے حلقے کے پروجیکٹس کی منظوری کے لیے نمائندگی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوثر محی الدین نے بتایا کہ کاروان کے شیخ پیٹ ڈویژن اور دیگر دوسرے علاقوں میں مختلف کاموں کے سلسلے میں صدر مجلس نے نمائندگی کی تھی۔ حکیم شاہ بابا ذخیر آبی کے لیے بھی ٹینڈرز آ چکے ہیں۔ ایم ڈی واٹر ورکس کی توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کاموں کو فوری منظوری دی جائے۔ دانا کشور نے جلد ٹینڈرز کی منظوری کا تیقن دیا۔ استھمے کا بروقت علاج نہ ہونا مرض کو لا علاج بھی بنا سکتا ہے۔ اویسی اسپتال کے پلمونالوجسٹ ڈاکٹر سید محمود نے بتایا ہے کہ استھمے کے مریضوں کو گرد، دھول اور پرفیوم سے احتیاط برتنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اویسی اسپتال میں استھمے کے علاوہ پھیپھڑوں کے امراض کے علاج کے لیے عصری آلات دستیاب ہیں۔ بڑی تعداد میں آئی سی یو بھی موجود ہیں۔ تمام مہلک بیماریاں جیسے سگریٹ نوشی سے پیدا ہوتی ہیں، سی او پی ڈی، لنگ کینسر اور الرجی کے ڈیزیزز، برونکیل آستھما، دمہ اور ہوا کی نالیوں میں رکاوٹ اور پھیپھڑوں کی خون کی نالیوں میں رکاوٹ جیسے پلمنری تھرومبوایمبولزم جو ایک مہلک مرض ہے جس میں پیشنٹ کے جان کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس انٹینسو کیئر یونٹ ہے، کئی وینٹیلیٹرز ہے جو انویزیو اور نان انویزیو ہے، بغیر ٹیوب لگائے انڈوٹریکل ٹیوب کے یوز کرتے ہیں۔ استھما یہ کامنلی عام طور پر الرجی سے ہوتا ہے۔ الرجی مطلب جیسے دھول گرد، اس میں بہت باریک غبار پارٹیکلز ہوتے ہیں اور دھواں سے ہوتا ہے یہ، اور یہ الرجک ہوتا ہے۔ تو اس میں پیشنٹ کو کھانسی آتی ہے، کھانسی، دم چڑھنا، سینے سے آواز آنا، سینہ جو ہے جکڑ گئے ویسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے اگر اس کو علاج نہ کیا جائے تو سالوں میں یہ جو ہے ایک ناقابل علاج مرض بن جاتا ہے، سالوں میں، جہاں پر علاج ممکن نہیں۔ اگر اس کو صحیح وقت پہ پہچان لیا جائے تو انہیلرز کے ذریعے، جو ایک مخصوص دوا ہوتی ہے، انہیلرز میں 2 قسم کی دوا ہوتی ہے، اس سے تقریباً مکمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور لنگز کو ڈیمیج سے بچایا جا سکتا ہے، پھیپھڑوں کو ڈیمیج سے بچایا جا سکتا ہے۔
درگاہ حضرت سید جلال شاہ قادری واقع موتی کا تالاب رائے درگم کی بے حرمتی کرنے کے باوجود اشرار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں 24 جون 2017 کو رائے درگم پولیس میں FIR درج کروائی گئی تھی۔ مقامی افراد نے اس سلسلے میں وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم سے ملاقات کر کے ایک یادداشت پیش کی، جس پر انہوں نے تیقن دیا کہ جمعرات کے دن وقف بورڈ کی ٹاسک فورس درگاہ شریف کا دورہ کر کے جائزہ لے گی۔ واضح ہے کہ لینڈ گریبرز درگاہ شریف کی اراضی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لینڈ گریبرز نے مقامی منڈل آفس سے شکایت کر کے درگاہ شریف کے راستے کو بند کر کے اس کی احاطہ بندی کروا دی ہے، جبکہ محکمہ بلدیہ نے درگاہ شریف کے راستے کی منظوری دی ہے۔ مذکورہ مسجد و درگاہ شریف 5 سال قبل قدیم قطب شاہی دور کی ہے۔ اشرار کی دھمکیوں سے درگاہ شریف کے متولی فرار ہو چکے ہیں۔ شہر میں ڈرگ مافیا کے خلاف شکنجہ کستا جا رہا ہے۔ محکمہ آبکاری کے انفورسمنٹ شعبے نے ہوٹل مینجمنٹ کالج میں زیر تعلیم ایک اور نوجوان بین کو گرفتار کیا ہے۔ آبکاری انفورسمنٹ شعبے کے ڈائریکٹر اکن سبروال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست کے آبکاری شعبے نے پچھلے 30 دنوں کے دوران ممنوعہ LSD ڈرگز کاروبار کے سلسلے میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک کی گئی کارروائی میں 800 یونٹس LSD کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 80 لاکھ روپے ہے۔ اکن سبروال نے بتایا کہ ڈرگز استعمال کرنے والا ایک بھی نوجوان نہیں پکڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 26 اسکول اور 27 کالجز کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ اکن سبروال نے بتایا کہ ڈرگز کے خلاف مہم کے سلسلے میں جاریہ ماہ کی 14 تاریخ کو اسکول انتظامیہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اکن سبروال نے بتایا کہ ڈرگ کی فروخت اور استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 180042522523 پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ راجندر نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر منگل اور چہارشنبے کی شب متھوٹ فائنانس میں ڈکیتی کی ناکام کوشش کے بعد بڑے پیمانے پر چلائی گئی تلاشی مہم سے مقامی عوام میں تشویش دیکھی گئی۔ درجنوں پولیس ملازمین بشمول آکٹوپس کے جوان بھی تلاشی مہم میں مصروف دیکھے گئے۔ علاقے میں مشتبہ ڈاکوؤں کی گاڑی کے نظر آنے کا CCTV فوٹیج کی وجہ سے پولیس نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ صبح تک بھی تلاشی مہم جاری رہی، لیکن مذکورہ ڈاکوؤں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف پولیس نے متھوٹ فائنانس کمپنی میں ڈکیتی میں ملوث افراد کی نشاندہی کا دعویٰ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ACP گنگا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گجرات کی ٹویرا گاڑی جس کا حیدرآباد میں رجسٹریشن ہوا ہے، اس گاڑی میں یہ ٹولی حیدرآباد آئی تھی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے اس ٹولی کی باس چیک پوسٹ سے گزر کر واپس ہونے کا بھی پتہ چلا ہے۔ ارجن شیٹی، بنٹی اور سردار اس ٹولی کے رکن بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 1 مہینے قبل اس ٹولی نے متھوٹ فائنانس کے آس پاس کے علاقوں کا معائنہ بھی کیا تھا۔ CCTV فوٹیج کی بنا پر اس کی مزید تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بعض مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ کیے جانے کا بھی اطلاع ملی ہے۔ ممبئی ارجن شیٹی ٹولی کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس ٹولی کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے۔ ACP سلطان بازار کی نگرانی میں چادر گھاٹ پولیس نے ہوٹلوں، بیکرز اور مٹھائی کی دکانوں پر دھاوا کر کے استعمال ہونے والی غذائی اشیاء کے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ پولیس نے حاصل کردہ غذائی اشیاء کو جانچ کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ بھیجنے گی، جہاں اس کے خالص ہونے کا پتہ چلایا جائے گا۔ شہر میں کئی ملاوٹی اشیاء تیار کی جا رہی ہیں، جس کے استعمال سے شہریوں کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیاحتی مقامات بھی اب سارقوں سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ چومحلہ پیلس میں ایک چینی خاتون سیاح کے بیگ کا سرقہ کر لیا گیا۔
बताया गया है कि सीयू लियो अपने 3 साथियों के साथ 21 जुलाई को हमराह चौमहल्ला पैलेस आई थी और कुछ देर के लिए उसने अपने बैग को नीचे रखा तो कुछ ही देर के बाद इसका बैग गायब हो चुका था। बैग में इसका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और दूसरे शनाख्ती कार्ड भी मौजूद थे। लियो ने हुसैनी आलम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को लियो का बैग उठाकर ले जाते हुए देखा गया। लियो ने इस वाक़े के सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से भी शिकायत की है। चंचलगुड़ा जेल के एक जेर दरियाफ्त कैदी ने जेल में खुद को जख्मी करने के बाद दवाखाने ले जाते वक्त फरार होने की कोशिश की, जिसे कुछ देर ताक़ुब के बाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गोपाल नामी शख्स को आपसी झगड़े के बाद हाल ही में अदालती तहवील में दिया गया था। इसने न जाने किसी तरीके से खुद को शदीद जख्मी किया और जब उसे दवाखाना ले जाया जा रहा था तब उसने पुलिस की गाड़ी से कूदकर राह फरार होने की कोशिश की, जिसे पकड़ने के बाद उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। हुमायूं नगर पुलिस में मिलिट्री की जानिब से एक शख्स की शदीद पिटाई करने के इल्जाम में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तफसीलात के मुताबिक चहारशंबे के दिन सिद्दीक नगर के रहने वाले सिद्दीक अपने अफराद खानदान के साथ मिलिट्री इलाके से जा रहे थे, जिस पर मिलिट्री के ओहदेदारों ने उनसे शनाख्ती कार्ड पूछा। कार्ड्स बताने के बावजूद मिलिट्री ओहदेदारों ने खवातीन को नकाब उठाकर चेहरा दिखाने पर मजबूर किया, जिस पर सिद्दीक अपनी कार से उतरकर मिलिट्री ओहदेदारों से बात करने के लिए जा रहे थे कि मिलिट्री ओहदेदारों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वाक़े की इत्तला पाकर साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मुकामी अफराद के साथ मिलिट्री गेट के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सिद्दीक की पिटाई करने वाले मिलिट्री ओहदेदारों को गिरफ्तार किया जाए और मुकामी अफराद के लिए मुस्तकिल रास्ता फराहम किया जाए। मुकामी अफराद ने बताया कि रास्ते की वजह से मुकामी अफराद का जीना दू भर हो चुका है। वाज़ेह है कि फौजियों ने एक 12 साला लड़के को जिंदा जला दिया था और मुतवफ़ी के पसमानदगान को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। शहर में पुलिस की जानिब से गुटखा तैयार करने और फरोख्त करने वालों के मकानात और कारखानों पर धावों का सिलसिला जारी है। चादरघाट पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके मंगल की शाम कदीम मलकपेट के इलाके धोबी गली में एक गोदाम पर धावा करके करीब 2 लाख रुपये मालियती गुटखा जब्त किया। मज़कूरा गोदाम एक शॉप के मालिक का बताया गया है, जो धोबी गली के मकान में गुटखे का स्टॉक रखा करता था। साउथ जोन टास्क फोर्स ने सरखे की एक वारदातों के मुअम्मे को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यूसुफ अली, जो पेशे से बावर्ची है, उसकी शादी आइंदा माह तय हुई थी। इसने अपने मालिक से शादी के लिए रकम तलब की थी, लेकिन मालिक की तरफ से इनकार करने पर उसने चोरी का मंसूबा बनाया। यूसुफ अली ने काले पत्थर के इलाके में अब्दुल फहीम के मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी और 13 लाख रुपए की रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। साउथ जोन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और 3 दिन के अंदर यूसुफ अली को गिरफ्तार करते हुए 11,20,000 रुपए की रकम बरामद कर ली। बताया गया है कि यूसुफ अली ने सरखे की हुई रकम अपनी वालदा नसीब बेगम के हवाले की थी। पुलिस ने यूसुफ की वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया है। चादरघाट पुलिस ने कदीम मलकपेट के इलाके शंकर नगर के एक मकान पर धावा करके शराब की बोतलें जब्त की हैं। पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके 45 शराब की बोतलों को जब्त करते हुए उसे फरोख्त करने वाली खातून को अपनी तहवील में ले लिया है। ट्रैफिक पुलिस अपनी खुसूसी मुहिम में मनमानी कर रही है। इस सिलसिले में एक वाकया मंजर आम पर आया, जिसमें बाजार घाट के रहने वाले अख्तर को ट्रैफिक पुलिस ने बाजार घाट चौराहे के पास 400 रुपये का चालान किया। पुलिस ने अख्तर को चालान जमा करवाने के बाद गाड़ी लेने के लिए कहा। अख्तर जब चालान जमा करवा कर अपनी गाड़ी लेने के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें एक और 1800 रुपये का चालान थमा दिया और गाड़ी चालान जमा करवाने के बाद ही लेने के लिए कहा गया। मुतासरा शख्स ने गाड़ी के पूरे दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जबकि गाड़ी पुलिस तहवील में है और कोई चालान बाकी नहीं, एक और बड़ी रकम का चालान करना हैरत की बात है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ड्रग्स माफिया को आहनी पंजे से कुचल दिया जाएगा, वजीर तालीम के श्रीहरि का इंतबाह। रियासत में मैयतों की तदफीन के लिए रकम तलब करने पर कार्रवाई करने वक्फ बोर्ड का फैसला।
معروف تعلیمی ادارے انوار العلوم کو وقف بورڈ کی نگرانی میں لے کر باقاعدگی سے چلانے کے لیے بورڈ ممبرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ شہر میں ڈرگس مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ایک اور نوجوان گرفتار، اب تک 80 لاکھ روپے کے ممنوعہ ڈرگ ہوئے ضبط۔ متھوٹ فائنانس میں ڈکیتی کی کوشش کرنے والے ڈاکو پولیس کو چکمہ دے کر فرار، گھنٹوں کی تلاشی مہم ناکام۔ اور چادر گھاٹ علاقے میں ہوٹلز، بیکرز اور مٹھائی کی دکانوں پر پولیس کے دھاوے، غذائی اشیاء جانچ کے لیے روانہ۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔